सावन मास की आखिरी सोमवार को सड़क हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बागडोगरा की मुनि चाय बागान 31 राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी जंगली बाबा मंदिर की यह घटना सुबह 7 बजे हुआ। मालूम हो कि 10 लोगों की टोली उस दिन सुबह फांसीदेवा की दनागात से पैदल आ रही थी। सिक्किम के एक 4 पहिया वाहन की अनियंत्रित होकर बिहार के बाबा धाम से बागडोगरा आने के कारण हुई दुर्घटना में 6 तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में हत्यारा 4 पहिया वाहन नयनजुली में जा गिरा। उस कार में सवार श्रद्धालु भी घायल हो गए। घायलों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है। बागडोगरा थाना पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इलाके में मातम छाया हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। হয়েছিল কাকা, কখন কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা? আমরা যাচ্ছি জঙ্গলি বাবা। হ্যাঁ, সবাই লাইন করে যাচ্ছি কাঁচা রাস্তায় দিয়ে। যাতে যাতে গাড়িটা ওই গাড়িটা স্পিডে ফুল স্পিডে আসলো। আসার পরে আমরা 3 জন একটু পিছনে ছিলাম। তারপরে এদেরকে ঠায় করে মারিয়ে দিল, পোল খুঁটি ওগুলো ভেঙে দিল। ভাঙে দেওয়ার পর দেখতে সবাই দেখছে, কেউ চিন্তা নেই। কজন মারা গেছে? এখানে 5 জন মারা গেছে। 5 জন ওপেন ডিটেড। আর ওই গাড়ির মধ্যে কেউ মারা গেছে? গাড়ির মধ্যে কেউ মারা যায়নি, ওরা পালাই গেছে। আপনারা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন? আমরা বাড়ি থেকে আছে বাড়ি, মোটামুটি 4 থেকে 5 কিলোমিটার। জায়গার নাম কি? আমরা হাউদিজোত। জায়গার নাম হাউদিজোত। আর দানাগজের ছিল লোক? দানাগজ না, ওটা দানাগজ হাউদিজোতে। কতজন ছিলেন টোটাল আপনারা হেডে? মোটামুটি 10 জন। এর মধ্যে কেউ সিভিকও মারা গেছে? একটা সিভিক মারা গেছে। আপনার নাম? আমার নাম হরিদাস বর্মন।